बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सलाम पेश करते हैं और आप सबको यहाँ वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तुम लेट क्यों हो? Perché sei in ritardo? Perché sei in ritardo? तुम लेट क्यों हो? तुम देर से क्यों आए? जूलिया क्यों चली गई? Perché Giulia se n'è andata? Perché Giulia se n'è andata? जूलिया क्यों चली गई? तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? De che colore ti piace? Di che colore ti piace? तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? ये तस्वीर किसकी है? Da chi è questa foto? Da chi è questa foto? ये तस्वीर किसकी है? ये पुरानी है। ये वैकिया ये पुरानी है। यानी ये जो तस्वीर जी सामने लगी हुई है ये एक पुरानी तस्वीर है। ये धुंधली है। इस फोकाता ये धुंधली है, यानी इसमें कोई चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये सोच किसकी है? Da chi è questa idea? Da chi è questa idea? ये सोच किसकी है? ये तसव्वुर किसका है? ये ख्याल किसका है? Da chi è questa idea? idea तसव्वुर, सोच, ख्याल। Di chi è किसका है? Di chi è किसका है? तुमने कहाँ जाना है? Dove devi andare? Dove devi andare? तुमने कहाँ जाना है? वहाँ कौन होगा? Chi sarà lì? Chi sarà lì? वहाँ कौन होगा? सब यहाँ हैं। Tutti sono qui. Tutti sono qui. सब के सब यहाँ हैं। हम क्या खाएंगे? Cosa mangeremo? Cosa mangeremo? हम क्या खाएंगे? Mangiare होता है खाना, mangeremo हम खाएंगे। वो कब जाएगी? Quando lei partirà. Quando lei partirà वो कब जाएगी? वो कब रवाना होगी? तुम क्यों पूछते हो? Perché lo chiedi? Perché lo chiedi? तुम क्यों पूछते हो? Perché क्यों? Lo chiedi तुम पूछते हो। chiedere होता है पूछना, tu chiedi तुम पूछते हो। डॉक्टर कब आएगा? Quando arriverà il dottore. Quando arriverà il dottore? डॉक्टर कब आएगा? यानी तुम क्यों पूछ रहे हो कि डॉक्टर कब आएगा? क्या तुम बीमार हो? तुम्हें कोई तकलीफ़ है? कोई परेशानी है? Perché lo chiedi? तुम क्यों पूछते हो? डॉक्टर कब आएगा? Quando arriverà il dottore. मेरी सुन लो, ascoltami. Ascoltami, मेरी सुन लो। ascoltare होता है सुनना। ascoltami, तुम मेरी सुन लो, यानी बाकी काम काज छोड़ के तुम मेरी बात सुन लो। दोस्तों की भी सुन लो। ascolta anche gli amici. ascolta anche gli amici, अपने दोस्तों की भी सुन लो, यानी सिर्फ मेरी ना सुनो बल्कि अपने दोस्तों की भी तुम सुन लो। उस्ताद की सुनो। ascolta il maestro. ascolta il maestro, उस्ताद की सुनो, यानी वो तुम्हारा उस्ताद है, तुम उसकी भी सुनो, उसकी बातें भी बड़ी काम की होती हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ascolta il maestro, उस्ताद की सुनो। अगर जहाँ हो कि तुम डॉक्टर की सुनो तो आपने ऐसे कहना है ascolta il dottore. ascolta il dottore, तुम डॉक्टर की भी सुनो। आगे बढ़ो। vai avanti. vai avanti, आगे बढ़ो। अगर जहाँ हो कि पीछे जाओ तो आपने ऐसे कहना है vai dietro. vai dietro, तुम पीछे जाओ। पीछे ना देखो। non guardare indietro. non guardare indietro, पीछे मत देखो, पीछे ना देखो। non guardare ना देखो, मत देखो, indietro पीछे। तुम सिर्फ खुदा की सुनो। ascolta solo Dio. ascolta solo Dio, तुम सिर्फ खुदा की सुनो। solo Dio, सिर्फ खुदा की। ascolta, तुम सुनो, यानी सब की सब किस्से कहानियाँ छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ खुदा की सुनो कि खुदा इस बारे में क्या कहता है। non c'è alcun vantaggio, उसका फ़ायदा नहीं है। non c'è alcun vantaggio, उसका फ़ायदा नहीं है। non c'è नहीं है,
alcun vantaggio کوئی بھی فائدہ دوستی کا فائدہ نہیں ہے non c'è vantaggio nell'amicizia non c'è vantaggio nell'amicizia دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری دوستی میں کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو dove stai andando dove stai andando تم کہاں جا رہے ہو یہاں راستہ نہیں ہے qui non c'è percorso qui non c'è percorso یہاں راستہ نہیں ہے یعنی جس طرف تم جا رہے ہو وہاں کوئی راستہ نہیں ہے وہاں آگے سے سڑک بند ہے آگے سے گلی بند ہے qui non c'è percorso یہاں راستہ نہیں ہے وہ اب دوست نہیں ہے lui non è amico più lui non è amico più وہ اب دوست نہیں ہے یعنی پہلے تو اس سے دوستی تھی لیکن اب وہ دوست نہیں رہا non è amico دوست نہیں ہے più مزید اور سورج چمک رہا ہے il sole sta brillando il sole sta brillando سورج چمک رہا ہے اگر جہاں ہو چاند چمک رہا ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے la luna sta brillando la luna sta brillando چاند چمک رہا ہے یعنی سورج بھی چمک رہا ہے اور چاند بھی چمک رہا ہے il sole sta brillando la luna sta brillando c'è nessuno ombra سایہ کوئی نہیں ہے c'è nessuno ombra سایہ کوئی نہیں ہے یعنی سورج چمک رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کوئی سایہ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے c'è nessuno ombra وہ چاول کھاتی ہے lei mangia riso lei mangia riso وہ چاول کھاتی ہے mangiare کھانا lei mangia وہ کھاتی ہے riso چاول اگر یہاں ہو کہ وہ پاستا کھاتی ہے تو آپ نے ایسے کہنا ہے lei mangia pasta lei mangia pasta وہ پاستا کھاتی ہے اسے گوشت سے الرجی ہے è allergica alla carne è allergica alla carne اسے گوشت سے الرجی ہے کیسی عجیب ہے come strana کیسی عجیب ہے صرف اور صرف علی گوشت کھاتا ہے solo Ali mangia carne solo Ali mangia carne صرف اور صرف علی گوشت کھاتا ہے یہاں سگریٹ نوشی منع ہے qui è vietato fumare qui è vietato fumare یہاں سگریٹ نوشی یہاں سگریٹ پینا منع ہے ممنوع ہے آپ میوزک سن سکتے ہو si può ascoltare musica si può ascoltare musica تم میوزک سن سکتے ہو تم میوزک سے انجوائے کر سکتے ہو یعنی یہاں سگریٹ پر تو پابندی ہے لیکن موسیقی پر کوئی پابندی نہیں ہے si può ascoltare musica آپ میوزک سن سکتے ہو آپ میوزک سے انجوائے کر سکتے ہو یہ ایک باغ ہے questo è un giardino questo è un giardino یہ ایک باغ ہے giardino باغ باغیچہ جہاں پھول پودے وغیرہ ہوتے ہیں giardino جسے انگلش میں گارڈن کہتے ہیں یہاں ہزاروں پھول ہیں sono migliaia di fiori qui sono migliaia di fiori qui یہاں ہزاروں پھول ہیں یہ کوسے قزا ہے questo è un arcobaleno questo è un arcobaleno یہ کوسے قزا ہے arcobaleno کوسے قزا questo ہے یہ ہے رنگ خوبصورت ہیں i colori sono bellissimi i colori sono bellissimi رنگ خوبصورت ہیں یعنی کوسے قزا کے رنگ جو ہیں وہ بہت حسین ہیں دلکش ہیں اور خوبصورت ہیں یہ دوستی ہے questa è l'amicizia questa è l'amicizia یہ دوستی ہے یہاں سب چلتا ہے tutto funziona qui tutto funziona qui یہاں سب چلتا ہے funziona کام کرتا ہے فنکشن کرتا ہے qui یہاں پہ یہاں سب بکتا ہے tutto si vende qui tutto si vende qui یہاں سب بکتا ہے vendere ہوتا ہے بیچنا سیل کرنا tutto سب کا سب vende qui یہاں بکتا ہے یعنی یہاں ہر چیز کی سیل ہوتی ہے یہاں ہر چیز بک جاتی ہے tutto si vende qui یہاں سب بکتا ہے یعنی یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے یہ ایک ایسا بازار ہے
جہاں ہر چیز بکتی ہے، جہاں ہر چیز کی سیل ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ Chi era quella ragazza? Chi era quella ragazza? وہ لڑکی کون تھی؟ اس کی طبیعت خراب تھی۔ Non stava bene. Non stava bene. اس کی طبیعت خراب تھی، اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ Non stava bene طبیعت اچھی نہیں تھی، یعنی وہ بیمار وغیرہ تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ پیرس سے آئی تھی۔ Veniva da Parigi. Veniva da Parigi وہ پیرس سے آئی تھی۔ Veniva آئی تھی da Parigi پیرس سے۔ اسے ہمارا شہر پسند تھا۔ Amava la nostra città. Amava la nostra città اسے ہمارا شہر پسند تھا۔ امارے ہوتا ہے محبت کرنا، پیار کرنا، پسند کرنا۔ اماوا پیار کرتا تھا، اسے پیار تھا۔ La nostra città ہمارے شہر سے، یعنی اسے ہمارا شہر بہت پسند تھا، اچھا لگتا تھا۔ اسے پاکستان پسند تھا۔ Amava il Pakistan. Amava il Pakistan اسے پاکستان پسند تھا۔ وہ مہمان تھی۔ Lei era ospite. Lei era ospite وہ مہمان تھی۔ اسے پاکستان پسند تھا، وہ مہمان تھی۔ Lei era ospite. تم آرڈر کرو، تم حکم دو۔ Ordini. Ordini تم آرڈر کرو۔ Ordinare ہوتا ہے آرڈر کرنا، حکم دینا۔ تو ordini تم آرڈر کرو۔ جو تمہیں چاہیے۔ Quello che vuoi. Quello che vuoi جو تمہیں چاہیے، یعنی جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں پسند ہے، تم آرڈر کر سکتے ہو، تم فوراً آرڈر کرو۔ میٹھا یا نمکین؟ Dolce o salato. Dolce o salato میٹھا یا نمکین۔ تم سمجھتے نہیں۔ Non capisci. Non capisci تم سمجھتے نہیں۔ Capire سمجھنا، non capisci تم سمجھتے نہیں۔ کچھ انتظار کر لو۔ Aspetti un po'. Aspetti un po' کچھ انتظار کر لو۔ تم آؤ آخری منزل پر۔ Vieni alla ultima piano. Vieni alla ultima piano تم آ جاؤ آخری منزل پر۔ Vieni تم آ جاؤ all'ultimo piano آخری منزل پر۔ اگر یہاں ہو کہ پہلی منزل پر آ جاؤ تو آپ نے ایسے کہنا ہے Vieni al primo piano. Vieni al primo piano تم پہلی منزل پر آ جاؤ، یعنی میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، میں تم سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، لہذا تم ایسا کرو، تم یہاں آ جاؤ۔ Amici, questo era di lezione di oggi. Speriamo che avete capito molto bene questa lezione. Ci vediamo con nuova lezione. ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔